हाय सांग माने आपण मानक स्वागत करुच्ची आम यूट्यूब चैनल को ए वीडियोटा आपण मानक पाई मु करुच्ची आ बहुत ही गुरुत्वपूर्ण वीडियो तो कहबिनी मो पाई बहुत स्पेशल कारण एई वर्ष रे 2025 रे बहुत सारा लेसन बहुत सारा शिक्षा एवं बहुत सारा नुआ नुआ जिनस जीवन रे हेची तो मु चाहली मो यूट्यूब परिवार सहित आपण मानक सहित मु शेयर करिवि ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କଣ କରେ ଡେଲି ଲାଇଫ ଆଉ କୁଆଡେ ବ୍ଲଗିଂ କୁଆଡେ ଯିବା ଏସବୁ ତ ପୋଷ୍ଟ କରୁଥାଏ ହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବିଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିବ କାରଣ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ପଡକାଷ୍ଟଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲେ ବହୁତ ସାରା ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଆମର ଯେମିତି ଜନ୍ମଦିନ ଆମେ ପାଳନ କରିଥାଉ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆମ ଗୋଟେ ଏଜ୍ ୱାଇଜ୍ ହୁଏ କିମ୍ବା ବର୍ଷ ଆମର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ହିସାବରେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ଏମିତି ପ୍ରମିସ୍ କରିଥାଉ ଯେ ଆଜି ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଏଇଆ କରିବା ସେଇଆ କରିବା ତ ମୁଁ ବି ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କରେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ବହୁତ ଜିନିଷ ମୁଁ ଶିଖିଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖୁ ଏଇ ବର୍ଷ ବି ମୁଁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିଲି ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ବହୁତ ସାରା ଆହୁରି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ମୋ ଜୀବନରେ ଆଣିଦଉ ଯୋଉଠୁ ମୁଁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିପାରିବି ପ୍ରଥମେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ଜଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ନିଜ ଷ୍ଟେଟରେ ରହୁନାହାନ୍ତି ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି କୌଣସି ବି କାରଣ ପାଇଁ ହଉ ଏବେ ଆପଣମାନେ କହିବେ ଯେ କାହିଁକି ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରେ ରହିବା ପାଇଁ କାହାର ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଘର ସହିତ ପରିବାର ସହିତ ମିଶିକି ରହିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଯେମିତି ମୋର ପରିସ୍ଥିତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏଠି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଏଠି ଆସିକି ରହିପାରିବି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାନେ ମୋ ଜବ୍ଟା ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ ମୁଁ ଆସିକି ଏଠି ଜବ୍ କରିପାରିବି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଆସିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଲି ସେମିତି ବହୁତ ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ବି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜବ୍ ହିସାବରେ କିମ୍ବା ଫ୍ୟାମିଲି ମାନେ ବି ଆସନ୍ତି ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତ ଆମେ କେବେ ଭାବିବାନି ଯେ ବାହାରେ ଆମେ ଯିଏ ବି ରହୁଛନ୍ତି ମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହୁଥିବେ ତାର ଭଲ ବି ଅଛି ଖରାପ ବି ଅଛି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ବି 2026ରେ ଦୁବାଇ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ମୁଁ କହିବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ରହିପାରିବେ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆପଣ ଯଦି କଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ କାହିଁକି ନା ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡେ ମୁଁ କହିବି ଡିଏଚଏ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିଜର ନିଜର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଯେମିତିକି କନସଲଟାନ୍ସି ଆରମ୍ଭ କରିବାଠୁ ସବୁ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ହିଁ କରିଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜେ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନିଜେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନିଜେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ ବହୁତ ସମୟରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ ଆମେ ହେଲ୍ପ କରିବୁ ଆମେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ କେହି ହେଲ୍ପ କରନ୍ତିନି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତିନି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ହୁଏ ଯୋଉମାନେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପରେ 10 ଥର ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ ଆମେ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲୁ ତ ସେଇ ଜାଗାରୁ ଆପଣ କେବେ ବି ହେଲ୍ପ ନେବେନି ତ ଜୀବନରେ ସେମିତି ବହୁତ ସିଚୁଏସନ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ନିଜ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ରୁ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ମତେ ଆସେ ଯେ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ରୁ ଆମେ କେମିତି ବାହାରିବା ତ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେଇ ଜାଗା ଛାଡିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନିଜେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଏକା ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଏକା ଆଉ ନିଜେ ଯଦି ଗଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ସଂଘର୍ଷ କରିକି ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିବେ ମୁଁ ତ ବହୁତ କିଛି କରିଛି ଆଉ ମୁଁ ଭରସା ରଖୁଛି ଆଗକୁ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି କରିବି ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ହଉଛି ମୋର କନସଲଟାନ୍ସି ଯୋଉ ଡାଏଟ୍ ଡିଲାଇଟ୍ ୱିଥ୍ ନିହାରିକା ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ଏଇ ବର୍ଷ ମୁଁ ଏତେ ସାରା ଖୁସି ଯିଏ କନସିଭ୍ କରିପାରୁନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କନସିଭ୍ରେ ହେଲ୍ପ କରିବା ଡାଏଟ୍ ଆଉ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଦ୍ୱାରା ଆଇବିଏସ୍ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ରିଭର୍ସ କରିବା ଥାଇରଏଡ୍ ପିସିଓଡି ଏମିତି ଅନେକ କିଛି କ୍ରିଏଟିନାଇନ୍ ଏମିତି ଅନେକ କିଛି ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁରେ ମୁଁ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ବ୍ଲେସିଙ୍ଗସ୍ ମତେ ମିଳିଛି ହଁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସେଟା ମୋର ଅର୍ଣ୍ଣିଂ ତ ମୁଁ ପଇସା ଯୋଉଟା କମେଇବା କଥା ମୁଁ କମଉଛି ବଟ୍ ଯୋଉ ତାଙ୍କଠୁ ମୋର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଖୁସିଟା ସେମାନେ ଯୋଉ ପାଇଛନ୍ତି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ରିଏଲ୍ ବ୍ଲେସିଙ୍ଗସ୍ ଆଉ ପର୍ସନାଲରେ ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବି ଏଇ ବର୍ଷ ମୁଁ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଶିଖିଲି ଜୀବନରେ ଆପଣ ନା କହିବା ଶିଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ନା କହିଲେ ହିଁ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢିପାରିବେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରିବେ ଭଲ ପାଇବା
देबे आपणको मे बी फेक ही थाई पारे तो आपण कौन करेंगे निजको पॉजिटिव रखिबे से माने फेक हेले भी आपण निजको पॉजिटिव रखिबे एवं आगो को बढ़िबे एवं सब बेले मु जोटा करे भगवान को विश्वास करिवे एवं हार्डवर्क करिवे जिते कष्ट करिवे जीवन में सेते आगो को आपण बढ़ी पारिबे समस्तଙ୍କର ब्लेसिंग्स नहीं कि आगो को बढ़िबा पई चेष्टा करिवे एई वर्ष रे एमते बहुत बहुत जिनस हेल्थ वाइज भी देखो स्वास्थ्य हूँ संपद मु सब बेले बुझाए किंतु किछिटा स्वास्थ्य जनित इश्यू समस्तଙ୍କର हुए सेटा को आमे अटकई परिबानी ता मान नुहे जे आमे सेठी पछुआ हेकि रहि जिबा आमे आगो को बढ़िबा एवं आगो को बढ़िकी आहुरी आगो को जिबा एवं निजको सुस्थ रखिबा पई चेष्टा करिबा भल खाद्य खाइबा निज खाइबा आउ पिंधिबा आउ रहिबारे केबे भी पैसा खर्च करिबारे हेळा करिबेनी विशेष करी खाइबारे मु सब बेले कुहे मेडिसिन ठू भल खाद्य रे आपण पैसा इन्वेस्ट करंतु मासको 10,000 टंकार मेडिसिन खाइबा ठू भल मासको 10,000 टंकार भल खाइबा किणिकी खाइबा पनीपरिबा फलमूल कहा घर को मिठा नहीं कि जीवा बदल रे कहा घर को फल नहीं कि जानतु कहा को इच्छा न थाई कि ना कहवा बदल रे हाँ कहवा बदल रे ना कहवा शिखंतु जे बॉडी शेमिंग करूचंती तांको दूरे की रुहंतु तो ये सब जदि आपण करिवे आपण जीवन रे 2026 रे आपणकर बहुत भल हेई परिबो आ गोटे जिंस आपण करि परिबे जोटा मु करे प्रत्येक दिन किछि मंत्र सुनिबा पूजा करबा जदि आपणक पाखरे समय अछि आपण भगवान को विश्वास करूचंती एमती नुह जे पूजा कले ही भगवान शुणिबा आपण मनरू भी पूजा करि परिबे मु सेया कहयाकु चाहूथली एवं बही पढ़िबा कोनोसी भी बही एई वर्ष मु प्रति मास 3-4टा लेखा बही पढ़िछि देखैबा दरकार नै आपण बही पढुचंती बोली मु सबले स्टोरी दिए काहे कि दिए जे आपण माने सेठु देखि कि आपण पढ़ी परिबे किंतु आपण निश्चित भाव जदि पढ़िबा अभ्यास करिवे ना आपणको मध्य भीतर बहुत सारा परिवर्तन आसी आउ जोठी आपको नेगेटिविटी मिलूँ जोठी भी से आपण दूरे की रुहतु नेगेटिव व्यक्ति सहित दूरे की रुहतु आ सब बेले उत्तर दबाटा ठीक नुहे चुप होकर रुहतु भगवान को ऊपर छाड़ी दिंतु भगवान आपन को उत्तर देदेवे तो यही सब जिन लाइफ रे चेंजेस आनिबे मु ए वर्ष बहुत किछि अचीव करिछि आउ बहुत कष्ट समय देकी मध्य गति करछि मु तो सब बेले हसे कहीं ना मु चाहे सब बेले पॉजिटिव रहिया पई समस्त को खुशी जेमति कि मो मां को नहीं आसी पारली मु जेतेबेले कारण मो बो सब बेले तार हेल्थ इश्यू बहुत कम एज रु मु देखि आसी आ मोर छोट बेला बहुत कष्ट देकी गति करछि मु तो सब बेले मु देखे जे मो बो को मु केबे केमति टिके खुशी दे पारिबी तो मु निजो इनकम रे मो मां को गोटे इंटरनेशनल टूर करे पारिली हाँ मु एठी रहूची किंतु सेटा आउ टिके सहज कारण तांको पई ट्रैवल करबा बहुत कष्ट जने कैंसर पेशेंट पई एमती भी तांकर प्रति मास रे से ट्रीटमेंट अछंती तो सेटा करि पारली मो पई सेटा बहुत बड़ अचीवमेंट कारण माँ बापा को सेवा करबा जो छुआ मानन को एटा मिले तांको पई दुनिया रे सबुठ बड़ अचीवमेंट आउ अर्निंग आउ किछि नै आ मु भगवान मते सेटा देइचंती बोली मु बहुत गर्व करे आ मते बहुत भलो लागे तो ये वीडियो माध्यम रे आपण जेतु मोर परिवार आउ एई वर्ष आपण माने इत्ते सारा भल पाइबा यूट्यूब रे देइचंती सबु वर्ष मु आ स्पर्श भाबु यूट्यूब करिवु करिवु करि पारु ना कारण कौन पोस्ट करिवु कौन सेही सेम लाइफ भाभी भाभी कि थकी जाऊ तापर भाबो आपण माननकु भल लागिबनी बोर हे जिवे किंतु आपण माने इत्ते सारा फॉलोअर्स एबे 33,000 फॉलोअर्स दे देचंती इत्ते कम दिन रे आपण माननक पाखरे मु ऋणी आपण माने एमती भल पाइबा दियंतु मु जहा शेयर कले आशा करछि आपण माननकु भल लागिबो आपण आगु को बढ़ी पारिबे ए सब दिनस नै कि 2026 रे आपणक लाइफ आहुरी भल हबो समस्तंकु मोर ढेर सारा भल पाइबा भलरे रुहंतु खुशी रे रुहंतु मो तरफ बहुत सारा भल पाइबा आम यूट्यूब फैमिली पे थैंक यू।